नमस्कार मुझे विश्वजित महांती मो यूट्यूब चैनल विश्वजित महांती आडिक आप स्वागत करुच्ची बर्तमान बहुत दिन पर पारा ब्लॉग होची बर्तमान देखिए वर्षा पाग देखिए पूरा वर्षा भयंकर होची पाराबाड़ी भी घोरा है बर्तमान चलन जा सब पारा छाड़िया बर्तमान सब पारा छड़ा सारे देखिपे ऊपर किसी बस तले माने बहुत कम पारा माने बहुत पारा पूरा माने माने बेकमड़ा रोग हठात किना होगला माने गोटे बाहर पारा धरती माने से पारा हठात किना बेकमड़ा होगला माने से माने पारार बेकमड़ा माने रोगटा थिला से सब अलग पारा मो पारा भी बेकमड़ा होगला बर्तमान चलन खाया पकईदे कहीं देखिपे माने किसी पारा ऊपर उठीगले गोटे दुटा नड़ा सब ऊपर उठीगला देखिपे ऊपर से चलन जा खाया पकड़ बर्तमान देखिए माने बहुत कम पारा माने केते पारा देखुले आप वीडियो रे आउ मोर पछ ब्लॉग सब भी देखियो केते पारा थिले आ देखिए इतनी पारा आ बहुत पारा भी माने माने बेकमड़ा रोग बहुत पारा मरीगले आ बर्तमान किसी पारा भी माने दीटा खंडे पारा रखाई कहीं बेकमड़ा हेले माने घरे औषध फौषध दिया भल तो हो नाई आम से छाड़ी देना छाड़देले कौट ना कौट मर सेमती ये मर सेमती कि छाड़बून बर्तमान नहीं देखो रुह घर भितर अच्छी रखाई देखिए बेकमड़ा रोग हो बहुत पारा मरसले भी आ दीटा पारा अच्छा देखिए बहुत कष्ट कहना तुम एमती पारा बर्तमान देखिए पारा मान खाया दी सारा बर्तमान खाऊँ वर्षा पाग देखिए भयंकर वर्षा होता बर्तमान एबे टिके छाड़ी छाड़ी वर्षा से पारा मान खाया दिया देखिए
ପାଣି ପାଖରେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଛୁଆମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତା ମା ଗଲା ଅଣ୍ଡା ଶୁଣିବ। ଦେଖିପାରୁଛି ମାନେ ଭାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପାରା ସବୁ ବହୁତ ମରିଗଲେ ବେକ ମୁଣ୍ଡାରେ। ଆଉ ଏତିକି ଭାଡ଼ି ଅଛି, ଏତିକି ପାରା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାରା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମା। ଆଉ ଏଠି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପାରାମାନେ, ମାନେ ମାଟି ହେରିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ହଜମ ହେରିଆ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପାରା ଭାଡ଼ିରେ ଜମା ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତିକି ପାରା ଏତିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ପାରା ଜମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି 6ଟା 6:30 ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ ପାରା ପୁରେଇ ଦେବା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବହୁତ ପାରା ମାନେ ବେକ ମୁଣ୍ଡାରେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବି ମାନେ କେହି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପାରା ଏଇ ଖରା ସିଜିନରେ ଉଡ଼ା ହେଲା, କେହି ଗୋଟା ପାରା ବି କଟି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯାହା ସବୁ ପାରା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାରା ଧରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ପାରାକୁ ବେକ ମୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପାରା ବଦଳ ମାନେ ବହୁତ ପାରା ବେକ ଛଡ଼ା ବେକ ମୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାର ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେତେଟା ପାରା ଅଛି।